तेरी तू अगर मेरी सारी राहें तेरी तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा तू अगर मेरी ये उजाले तेरे तू अगर मेरी दिल हवाले तेरे तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा এই যে র্যাপিং ট্যাপিং তো খুলছেন না, যদি ভাঙা থাকে बेताब सा তাহলে খুলে मोहब्बत দেবো। का तू इनकलाब है ফেরত নেবে তো? मेरा হ্যাঁ, जहां तेरी बाहों में ख्वाब এবার খুলে দেখতে চান তো কি ল্যাপটপ খুলে দিতে হবে। गहरा हुआ না বলছি আমি এখন তো দিচ্ছেন, এবার মালটা একজনের কাছে যাবে, ঠিক আছে? আমি বলছি যদি ধরুন ড্যামেজ ফ্যামেজ থাকবে, এই উপর থেকে তো দেখা যাবে না, ভেতরে যদি কিছু প্রবলেম থাকে তখন